Bravo Chantal. Félicitations. Ah, mwanamke wa nguvu. Banduku, vraiment il faut kuya malari juu ya kusikia bitu bingine. Bite miambia juu ya nini ba Chantal haba. Chantal iko na unafanya makelele depuis turianza moma forum sur YouTube inayala msempe kufuata mambo iko paka mambo ya famille moya au famille mnongo afe ba fulani barifanya mnayua ni njuu ya nini. Temiambia kitu kimoya acharnement ya Chantal njuu ya famille mnongo iku isho shimamia pa kitu kimoya. Je crois misha tena kuisemaka na ni ya mafaa zaidi kuendelea kuisema. Kia kwanza kile abakuichike ni ya kusema Mwami Shombeka ifale amwachirie l'actuel chef Tondo Kiamulemba angaike akufwe komsa bendele na kuendelesha bongo na bumbafu wabio. Sa vile Mungu eko ni mzima, Mungu ni mkubwa, ari mchunga 35 ans durant chefu Kiamulemba arikuya mu exil. Bari mkontrendre akwe mu exil, arikuya mu exil wapi? Kubunke. Njuu ya nini ariswaziri kuya kubunke ya? Parce que kambo yake Tondomana alimwachiaka mu mikono ya Shombeka comme témoin. Savile kambo yake ya Nkandu alikuyaka ni boy kwa chefu Ntondomana. Maintenant vile Kiamulemba alikuwa mtoto ifale bafikie mupwe ya kufanya nini ya kumuchunga. Ile wakati batafikia mkumchunga kikomee bampatie throne. Wakati ile kambo yake anakufwa, ile wakati alikufa ba kamweka chefu Kiamulemba Mentondo le soi-disant docteur Nkandu, le soi-disant Tondo. Moi je l'appelle toujours docteur Nkandu parce que c'est quelqu'un que je respecte bien. Docteur Nkandu akafanya coup d'état. Na ile coup d'état akaifanya kulikuwa la batu barikufa. Nitamiletea meme na majina na batu bengine. Mwami Shombeka alimuchunga Kiamulemba mubunke ya kumupatia fwashi ya kulala na fwashi ya kuli. Ile haikuarrange famille Nkandu. Kama leo Kandu anakuya eko natembea nabo mkino na kufanya makelele, ni ingratitude. Mkubwa yake Paul aliishi wapi? Alikala kunyumba ya Shombeka mkaiber kule. Wakati lipo kunifika eko nikala mule eko nakuria mwile nyumba moya. Aitoke kwa mtu mwingine ule alisema Paul miku na numero kama unapenda, c'est lui-même alinita na kunyambia vile ke asiwezi comprendre même Kandu par rapport à bileko nafanya bya boelele parce que barikala mule na bada Claude mwenyewe yeko na chambula leo bari mpatia hospitalité kwabo kunyumba. Dire que ils vivent comme des princes et tout ça, ils sont princes na ni ba princesse ba bya kweri. Abakuanze kuvivre kubulaya à partir de dépenses minières. Ils ont connu l'Europe avant. Parce que le Muyeke, c'était quelqu'un de très fort na muntu mwenyewe an ariua asikukwe na boka ya kuaffronter quoi que ce soit et qui que ce soit. Ce sont des travailleurs, des babosseurs. Kama unaangalia à l'époque wakati le baraza kuya na Baarabu. Un jeune Muyeke asikukuye kiana, asikuweze kujisantira aseme ko kiana kama asikubebe ile miziko.
un jeune yeke qui se respectait arpasha ifale abebe miziko anze kwa nayo muile makonvoi ilianza kuwa na barab na ile bantu ya baranza kuibeba na ilikuwa ni honor kama muyana kiyeke ashafanya ile kazi sadir ni mtu wa chini sana paske ni batu barikuwa na nguvu na courage kuweza kufanya kazi. Leo j'ai posé plus d'une fois Kandu leta histoire yenyewe ya kwenu. Si leta histoire ya kwenu tusikie eko banduku. Leta kwenye ya Buntondo. Batu bote. Urukuya banafanya tutaona, tutaita bavoka, tutafanya hivi, hapi na hivi kama kia Mulemba aujourd'hui kia Mulemba banamurudisha mdroit yake. Ile bantu bayo wake kwetu banitaka sema kutuela muntambo. Doktor kia Mulemba na vile kochini. Asiya ingia kata siku moya mule banitaka sa muntambo kuingia musimba c'est-à-dire mumanani mwenye mu cérémonie ya byakweri ya coutume. Parce que Kia Mulemba n'était pas chef, parce que Dr Nkandou Choukou est chef, voilà pourquoi est-ce qu'on a juste réhabilité, il n'y a pas eu intronisation, parce que la seule personne qui était intronisée coutumièrement, c'est Nkandou Kia Mulemba. Et c'est Kia Mulemba, pardon, je m'excuse, c'est Kia Mulemba qui était investi coutumièrement. Voilà pourquoi est-ce qu'on n'a pas intronisé, on l'a juste réhabilité. Na biote bia busulutani ni enjo konabio. Bon, dire aujourd'hui, baikabana ko, mais c'est être malade. Quand tu dis que abakwanze kusema parce que histoire akokwena ni akwenda ma technologie. Mais que dire? Ya hii nye kitabu mnakuwa kama unaweka Mungu na brandir saa yote. Ya Musiri Roi Dingarengazi. Iliandikiwa mu anekani. Kwenda. Kukuya kuprofite tumaana tumoya hivi. Ina mise à fait, l'autre Patrick a fait. Papa, il est tout à fait normal. Il y a que défendre ma droit. Kama hivi mimi unasema ni bia bongo. Vas-y, baba yako Dr Nkandou aya kuyaka tashi kumwea chefu coutumièrement parlant. Ariba ni force parce que Montondo il y a l'histoire. Quand on parle d'un Tondo Mulekelwa c'est un terme yeke, Mulekelwa machalo, c'est-à-dire il y avait muntu moya ule arifanya kufanya coup de force comme baba yako vile alifanya. Et c'est Musiri ariendaka pase batu bote baraanza kumongopa ni Musiri njo arienda kumukontrendre ule muntu akamshimamisha. Na njo kule kunatoka meme na kizani yenu. Mita kuletea presque ma video tour ingine. Na mita kuonesha hayo na ma video parce que mimi kuambia ni temps tu. Mishina nayo mbitu bya nini bya bwelewele. Takuletea hayo na ma histoire. C'est Musiri anampatia yeye mwenyewe pa kutoka parce que sultan kwetu pakutoka natokaka na jina ile natokaka nayo. Alitoka na jina ya kusema mie niko Tondo Mulekelwa machalo. Ça dit Tondo, c'est lui à qui on a laissé le village. En guise de remerciement, Njoto temi la toka nayo. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire, mais sachez que les bouillés qui restent villes, comme on est katala, c'est pas tout le monde, et tu peux dire tout ce que tu veux de la famille, mais il n'a pas qui à vivre. Sachez que hakuna kitabu kile batasema sur le Katanga sans parler de Musiri. Il y a plus de 500 livres. Plus de 500 livres qui parlent de Musiri. C'était un homme brave. L'homme qui faisait peur, même Kobazungu. Voilà pourquoi est-ce que quand on veut donner l'image à Musiri, banaileta image ya mbaya, njuu ya kusema ni no, ni muntu mbaya, sanguinaire, tout ça et tout ça. L'histoire, kama unataka kuifanya histoire, il faut kuweka mu contexte ile histoire ikwamo. Uibebe contexte ya histoire mu temps na mu espace. À l'époque,
quel était mode de vie ilikuya ni aje. Je crois même vidéo unatoka mkuleta hapa ya Papa Shit. Ce qu'il a dit, c'est la réalité. À l'époque, pour montrer que uko muntu wa nguvu, kama unaua muntu weye roi, kwako njoba yasema ule ni roi wa nguvu, il fallait kubeba même na bichwa beko na weka ku tout autour pour montrer kubengina sema en tout cas uko hakuna kwa kuchezea parce que lufu kwako. À l'époque, c'était normal. Mais quand toi dois prendre ça, époque il y a zamani, uibebe uiweke leo, il faut être malade. C'est là où moi j'avais dit, batu bengine, jana, mu histoire bankambuti baranza kuvala manani mangoji. Bengine baranza kuvala maekorsi ya michi, mankolo. Mais si vous devez réfléchir, usiku ya leo réfléchir ça jana, beba, alors leo utose mangolo kunayo uvale mankolo na nani ya ngoji asimumala, mtakupatia raison. Mwache batu wakati hapo, bache batu bafanye bajuir. Hii rejoice beko na juir mo leo. La famille Munongo na bayeke bote beko na juir, c'est parce que c'est par ma effort il est yote musuri alfanya na service rendu il a rendre ku population katangaise mon espace il a rekuyamo ma vita il a recombani ya batu bengine, ça vous ne parlez pas. Voilà pourquoi est-ce que il ilifanya akakuya bakampatie fuashi na yeye ikamfanye kuya roi. Kama tunafuata huyu ndugu yenu mwenyewe wa Egle huyu, alisema no kaparti kale karibakia ni kabunke turi ingine, vous êtes allé même jusqu'à kusema ça non baige barabakia tout cette boule. Il n'y en avait pas. Finalement, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Cette personne avec nos vaillants bandukoto bakisanga bali banguvu sibaripasha kunani kufanya nguvu. Vous savez ile nani mlikuwa mnasema principe ya kusema bululu bwangandu na ngwa bakepe bengi, ce n'est pas Nkieke, c'est Nkisanga. Et qui avait dit ça? C'était Mulo Wanyama, qui était le plus parmi les grands guerriers de Basanga. Quand ils ont affronté les Bayeke, ils ont senti que c'était pas un petit peuple. Voilà la signification de Blum Wangandu Nangwa Tepe Iwengi. C'est Mulo Wanyama qui avait dit ça. Qui veut dire que les Bayeke, ce ne sont pas des petits peuples. Donc ils viennent, petits mais, banakuya, banakombana, banatuina, banafanya. C'est Mulo Wanyama. Renseignez-vous sur l'histoire, na mwendele. Courage, je reviens vers vous après Kandunju ya mambo ya nani. Narudia vers vous. Juu ya mambo ya histoire ya Kwantondo. Oui, c'est ma histoire ya Kwantondo. Mimi kuna hiyo. Moi j'ai vu j'ai des vidéos mie. Ile barambeba mutriomphe mwenyewe sultani Kyamulemba barampandisha yulu. Hapana, hii mlianza kufanya ya bwizi. Twende tuangalie mbele ukilioka babako. Yenyewe ile ulisema sultani anakufa anterema ya sultani nakuya saa nini ya mtoto kiloko. Angalia mbele video ya wetu si chef yetu si mwenda bantu kaniranira junior. Kama unaangalia mbele ili mnaweka pale ya tour de chantier. Quand il passe dans son village parce que ni mtu mwenye banisha kupenda Mungu na mizimu isa kumitikia na batu bote. Tu vois combien de monde il traîne derrière lui. Il suffit tout à faire des déplacements tout yaki. Angalia batu kulafanya. Pour vous dire que vous n'étiez pas aimé, tout vidéo ya kiruya ya baba yako inaonesha bintu biote. Nuko na iposte. D'ailleurs njo bantu wa comparer un chef si vraiment ton père était chef. Na mita kuambia siku ya video ile siku minta iweka. Ya kuonesha Saki ya Mulemba alikuwa ni shefu wa Biakweri alichakuliwa na Mungu. Utaiona. Utaipitisha video yake paka mmaforumu loko napitisha. Merci beaucoup.